बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आपने बेशुमार हमारे विज़िट देखे होंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के। उनका जर्नल ब्लॉक हो, ओवरसीज़ ब्लॉक हो, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट, स्पोर्ट्स वैली, लेजेंड एनक्लेव, हॉलीवुड ब्लॉक, इन तमाम के हमने एक थारो विजिट्स किए हैं, डिटेल विजिट्स किए हैं और इसके ऊपर आपका अच्छा रिस्पांस भी आया। लेकिन अभी जो पॉलिसी अनाउंस की है चौधरी साद नज़ीर साहब ने, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे ये पॉलिसी इस वक्त क्यों अनाउंस की गई है। देखें, बिजनेस की कुछ टैक्टिस होती हैं और उनमें हमने मुसलसल वीडियो में ये कहा हुआ है अपने साइड विजिट के ऊपर कि लोग जो हैं वो नाखुश हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से, उनकी पॉलिसी से, इसलिए कि रीसेल अभी तक ज़ीरो है। ज़ीरो मुराद ज़ीरो, इसलिए कि जितने भी वो ब्लॉक जिन लोगों के बैलेट हो चुके हैं और डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए, उनका भी रीसेल नहीं है। और कोई एक ब्लॉक भी अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये वीडियोस जो हमारी हैं ये मैनेजमेंट तक पहुंचती हैं, फिर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे। मैनेजमेंट डायरेक्ट जो है वो एंड यूज़र के साथ लिंक नहीं होती है। एंड यूज़र के साथ जो एक ब्रिज है बिटवीन मैनेजमेंट और एंड यूज़र्स, वो रियल्टर्स होते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट फीडबैक आती है जो हम आगे सोसाइटी तक भेजते हैं। तो ये एक परेशानी की बात थी चौधरी साहब साहब के लिए भी और ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट के लिए भी परेशानी की बात थी। तो इसीलिए ये अब हम देखना है कि ये एक लॉलीपॉप है या क्या है। तो ये अनाउंसमेंट ये की गई कि सेक्टर 1, 2 और 4, जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1, 2 और 4 के जो कस्टमर्स हैं वो अगर अपना प्लाट बेचना चाहते हैं तो सोसाइटी उनसे बाय बैक कर लेगी 30 से 40% प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन शर्त ये है कि वो बेल्टेड प्लाट हो। डेवलपमेंट चार्जेस पेड हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेल्टेड होना चाहिए सेक्टर 1, 2 और 4 का। अब लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ये तो वो ब्लॉक है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों की पोजेशन है, लेकिन असल जो पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए थी वो तो ओवरसीज़ की करनी चाहिए थी, या डिस्ट्रिक्ट 8 के बाद जो है उनकी करनी चाहिए थी, या फिर आपको जो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है, स्पोर्ट्स वैली है, इनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी बाय बैक की अनाउंस नहीं की गई, बल्कि जो रेडी प्लॉट हैं उनके ऊपर ही क्यों सोसाइटी ने ये बाय बैक की पॉलिसी अनाउंस की है। तो क्या सोसाइटी को नहीं पता कि जिन लोगों के प्लाट 1, 2 और 4 में फिजिकल मौजूद हैं और वो डेवलप सेक्टर हैं, तो क्या वो लोग बेचेंगे 30-40% के ऊपर? कभी भी नहीं बेचेंगे। ठीक है। तो ये मेरी नज़र में तो कंपनी ने अपनी मार्केट में रीसेल वैल्यू को बढ़ाने के लिए या एक गुड गुड जेस्चर के तौर पे ये एक पॉलिसी अनाउंस की है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे एक आम यूज़र को, एक आम एंड यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए कि यहाँ तो ऑलरेडी सेक्टर 1, 2 और 4 में प्लाट जो हैं वो रीसेल में बिक रहे हैं। जो 15 लाख का प्लाट था, यानी कि 10 लाख का 5 मरले का प्लाट बुक हुआ था, वो 15 तक बिक रहा है, 20 तक भी बिक रहा है। वो तो उसका तो इशू ही नहीं है। जो इशू है उसको तो सोसाइटी ने छेड़ा भी नहीं है। इशू क्या है? इशू है आपका वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट, इशू है आपका स्पोर्ट्स वैली, इशू है आपका हॉलीवुड ब्लॉक, इशू है आपका ओवरसीज ब्लॉक। ये इश्यूज हैं, इनके ऊपर अपनी की पॉलिसी वाज़िया करें कि जिन लोगों को आपने रीलोकेशन के लेटर लिखे उनके प्लाट अभी तक रीलोकेट ही नहीं हुए। असल तो इशू ये है। इस इशू को कहीं हमें एड्रेस नज़र नहीं आया। एक डिजिटल वॉल्ट बना दिया गया है जिसमें एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, बाय बैक लोग फाइलें खरीद के वहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेजर खोल रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से आपकी रीढ़ की हड्डी एंड यूज़र्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही है कि मैनेजमेंट करना क्या चाह रही है। और फिर कुछ लोगों का तज्ज़िया ये था कि शायद एनओसी आने वाला है तो इसलिए जो है सोसाइटी बाय बैक की पॉलिसी अपना रही है और फिर यही प्लाट आपको महंगे दामों में बेचेगी। तो ये एनओसी का जो लॉलीपॉप है ये तो पिछले मेरे ख्याल में 2 साल से हम सुन रहे हैं और हमारे कस्टमर हमारे मुंह से ये लॉलीपॉप सुन रहे हैं और हम मैनेजमेंट के मुंह से सुन रहे हैं। तो नियर मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें एनओसी मिल जाएगा, क्योंकि अभी हुकूमत चेंज हुए भी तकरीबन साल तो हो गया है या होने वाला होगा। तो अभी तक अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट हुकूमत में होने के बावजूद एनओसी हासिल नहीं कर सकी तो आगे कब हासिल करेगी? तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। दोस्तों, मेरा मकसद तनकीद
برائے تنقید نہیں ہے، جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ہاں جو چیزیں اچھی ہیں سوسائٹی کی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لائک آپ کا جو لیجنڈ انکلیو انہوں نے لانچ کیا ہے وہ ونڈرفل بلاک ہے، اس میں ڈیولپمنٹ بھی باقی تمام بلاک سے تیز ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے پہلے ڈیلیور ہو جائے گا، اور پھر سب سے بڑھ کے لیجنڈ انکلیو کے اندر انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ چارجز پلاٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، پیمنٹ پلان آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ پھر جن لوگوں کو واٹر فرنٹ ڈسٹرکٹ اور سپورٹس ویلی کو کہا جی کہ آپ لیجنڈ انکلیو میں آ جائیں، تو ان کے لیے ایک ایشو یہ ہے کہ انہیں لمسم پیمنٹ جو ہے، ڈفرنس آف پیمنٹ کہہ رہے ہیں لمسم پے کریں، تو وہ لمسم پے نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ نے اتنے احسانات کیے ہیں اینڈ یوزر کے اوپر، تو وہاں پہ یہ بھی احسان کر دیں کہ جو ڈفرنس آف پیمنٹ ہے اس کی انسٹالمنٹ بنا لیں، 6 مہینے کی، سال کی انسٹالمنٹ بنا لیں، لم سم تو کوئی 11 12 یا 16 لاکھ روپے نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے آواز کسٹمرز کی جو ہمارے تک آتی ہے اور ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں اس پالیسی کو، تو کنکلوژن یہ ہے کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف بلیو ورڈ سٹی کو ہوگا، اینڈ یوزر کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ یہی پلاٹ 40% 30% پروفٹ کے اوپر لے کے آپ کو، اگر 15 لاکھ کا آپ کا ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ پلاٹ ہے تو 40% اگر بنا لیں تو 20 لاکھ کا ہو جائے گا، تو یہی سوسائٹی 20 لاکھ کا پلاٹ لے کے آپ کو 25 سے 30 لاکھ میں دوبارہ سیل آؤٹ کر دے گی۔ تو اینڈ یوزر کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو اوورسیز بلاک کے کسٹمرز ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جب بھی جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کام ہر طرف ہو رہا ہوتا ہے، کوئی سر پیر ہی نظر نہیں آتا، بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے، فلانی جگہ بن رہی ہے، فلانی جگہ بلڈوزر چل رہے ہیں، لیکن یار ڈیلیوری کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ 2025 میں ہم 10,000 سے زیادہ پلاٹ ڈیلیور کریں گے، تو وہ ڈیلیوری کہاں پہ ہے؟ ہمیں ڈیلیوری نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے کسٹمر ہم سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ تو ویڈیو کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، آپ تو ویڈیو میں ناچتے جی، یہ کر دے گی بلیو ورڈ، یہ کر دے گی، تو آن گراؤنڈ کیا چیز چل رہی ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں مینجمنٹ کو اس پالیسی کے اوپر غور کرنا چاہیے، جو باقی بلاکس ہیں جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ایگزٹ پوائنٹ دینا چاہیے، اور نہ کہ نئے بلاک آپ لانچ کریں، نئی ایسی پالیسیاں لانچ کریں۔ تو جو فزیکل پوزیشن میں پلاٹ ہیں جہاں پہ گھر بھی بن رہے ہیں، وہ لوگ پاگل ہوں گے کہ آپ کو سیل بیک کریں گے، آپ بائی بیک کریں گے اور وہ آپ کو بیچ دیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پالیسیز ہیں، اب عوام جو ہے وہ شعور آ چکا ہے ان میں، وہ اب ایسی چیزوں میں نہیں پھنستے ہیں، نہیں ٹریپ ہوتے ہیں۔ تو خدا را کوئی ایسی لیجٹیمیٹ پالیسی بنائیں جس سے اینڈ یوزر کو فائدہ ہو، یا آپ اپنی ٹیم کو موبیلائز کریں کہ یار یہ بلاک آپ نے فلاں ڈیٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، یہ سیکٹر فلاں ڈیٹ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ میں 7 8 وزٹ کیے ہیں میں نے سیکٹر 6 7 کے، ابھی تک وہ مین بولیورڈ ہی بن رہی ہے پچھلے 4 مہینے سے، اور وہ لائٹیں جو ہیں لگی ہیں، باقی لیفٹ رائٹ تو کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ فیکٹ ہیں دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو تھوڑی سی سخت بھی ہے، مینجمنٹ اس کے اوپر غور بھی کرے گی، اور آپ کے جو مطالبات تھے وہ ہم نے پیش کر دیے، انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔